वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे नेशनल मीडिया कन्वेंशन जो है वो जारी है और PFUJ के ज़ेर तमाम यहाँ 3 रोज़ से सरगर्मियाँ जारी हैं। PC का इजलास हुआ है, वीमेन कन्वेंशन हुआ है और आज नेशनल मीडिया कन्वेंशन। हमारे साथ शहजादा जुल्फ़कार साहब मौजूद है, जो ये सदर भी हैं और बलूचिस्तान से मिले हैं। शहजादा साहब, इस कन्वेंशन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कन्वेंशन होता क्या है? अगर कन्वेंशन लोगों का इज्तिमा, जर्नलिस्ट का इज्तिमा, जो अपने मुश्तरका कॉमन मुश्किलात हैं, उनके जॉब्स के, उनके फाइनेंशियल मुश्किलात, उनके जॉब सिक्योरिटी, उनकी जान को ख़तरा, उनको प्रोफेशन में हायल मसले मसाइल, ये कन्वेंशन में डिस्कस भी किया गया। और कल ख़वातीन का कन्वेंशन था, उसमें भी ये ख़वातीन जो हैं जहाँ वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर उनके साथ क्या रवैया रखा जाता है, उनके लिए क्या मुश्किलात हैं, क्या उनके एहसासात हैं, और वो अपने मुश्किलात इधर आके ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो है ना प्रोवाइड किया कि वो आए यहाँ पर अपने मसाइल को डिस्कस करें और उसका हल तलाश करने की कोशिश करें। तो आज भी यही है कि हम आए, अमूमी तौर पर जो है रिपोर्टर्स को क्या मुश्किलात हैं, एडिटर्स को क्या मुश्किलात हैं, अदारे को क्या मुश्किलात हैं। अदारे को तो मुश्किलात हैं, लेकिन अदारे को मुश्किलात जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से तो हैं। तो इस को जानना और हमें जो कमज़ोरियाँ वो डिस्कस होनी चाहिए। क्या हमारे एथिकल जो खामियां हैं, क्या इखलाकी तौर पर जो खामियां हैं, क्या ख़बर को हम वाकई उसके लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको काउंटर चेक करते हैं, उस ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार होना चाहिए कि ख़बर जो मैं अपनी वाल पर लगा रहा हूँ, ये ख़बर मैं अपने किसी मीडियम में छाप रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, कल को मुझे इसका जवाब भी देना पड़ेगा। कल मेरे पास कोई आएगा कि आपके पास क्या सबूत है, एविडेंसेस क्या है। तो मैं समझता हूँ एविडेंसेस जबकि बुनियाद पर ही आप जो हैं किसी खबर को छापते भी हैं और पब्लिक के साथ शेयर करते हैं। और जब पब्लिक के साथ इतनी एविडेंस के साथ खबर छापने के बावजूद मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ के इल्ज़ाम हैं, पीका जैसे काले कवानीन हैं, डेफर्मेशन जैसे कवानीन है, इसके बारे में क्या है लाएअमल PFUJ? देखिए भट्टी साहब, देखिए मैं तो उसी तरफ आ रहा था कि पहले हम अपने आप को साउंड तो करें, हमें तो खामियां ना हो, खामियां हम में ना हो। केसेस तो बनते रहते हैं, झूठे केसेस भी बनते रहे। जो लोग ये कहते हैं कि फेक न्यूज़ और झूठी खबर, तो झूठी FIR भी तो दर्ज होते हैं दूसरे को सताने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए। तो वो हमें तैयारी पूरी करनी चाहिए। और PFUJ ये समझती है कि पैका कानून जो लाए गए उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके प्रोफेशनल एक्टिविटी से उसको आपने सही करने की ज़रूरत है। और जब PTI की हुकूमत थी उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, ज़ैदी साहब मेरे साथ सेक्रेटरी जनरल थे। हमारा और मालकान और डायरेक्टर न्यूज़ की बॉडी, ये सारे हम इकट्ठे थे और हम इस बात पर मुत्तफिक थे। एडिटर्स जो थे CPNE APN इकट्ठे थे, हमारी एक कमेटी बनी थी, एक्शन कमेटी बनी थी, तो हम उस पर इकट्ठे थे और हम उनको कह रहे थे ये जो बाड़ियाँ बनाने जा रहे थे तमाम चीज़ों पर। तो हम ये समझते हैं कि आज भी जो हमारे रिजर्वेशन आपने सुनी, इधर तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें की, तो ये जो मुश्किल वक्त है इसको फेस करना हमने है, और वो भी यूनिटी के साथ और अपने को एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ, प्रोफेशनल उसके साथ करना। लड़ाई झगड़ा कोई यहाँ कोई कबालियत तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम उन फोरम पर जाकर जहाँ से हमें इंसाफ मिले, इन चीज़ों को हमें देखना भी है। और आगे स्ट्रगल है हमारा। अच्छा सर, स्ट्रगल है और करेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के अंदर खासतौर पर कोटा में ब्यूरो ऑफिस बंद हो रहे हैं, मतलब उन्होंने अपना पूरे ब्यूरो ऑफिस बंद कर दिया। और भी तो वहाँ पे तो सहाफ़ियों के ऊपर आप कह रहे हैं कि तलवार ऐसी लटकी कि उनका रोजगार भी छीना जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? कोई स्टेट का दबाव है, मालकान की बदली थी, क्या कहेंगे? नहीं, कोई स्टेट का क्यों दबाव होगा? स्टेट देखिए ना, स्टेट क्यों कर, जब वहाँ से कोई खबर ही नहीं आ रही है, वहाँ से कोई खबर छप ही नहीं रही है, तो स्टेट क्यों दबाव डालेगी? ये मालकान के बहाने हैं
سب سے پہلا جو ہے وہ ڈان ٹی وی بند ہوا وہاں، پھر 24 چینل بند ہوا، پھر کیپٹل بند ہوا، اس کے بعد GNN بند ہوا، بول ٹی وی بند ہوا۔ آج نیوز جو ہے اس کا کہہ دیا گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر وہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں، ان کو کہہ دیا کہ آپ نے مالک مکان سے معاملات طے کرنے۔ اسی طرح آپ کا اب تک جو ہے وہ ریڈیوس کر دیا گیا کافی اس کے جو ہے وہ اسی طرح اب دنیا کے اچھے خاصے لوگ نکال دیے ہیں، اس کا ریڈیوس کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ جو آپ سنو کی بات کر رہے ہیں، یہ آگے آپ دیکھیں دوسرے چینلز ہیں، یہ ان میں بھی یہ چیزیں آئیں گی، ادھر بھی یہ جو ہے اچھا سر، اگر ریگولر میڈیا کے ادارے بند ہو جائیں گے تو پھر تو وہاں پہ فیک نیوز اور پھیلے گی، پروپیگنڈا اور پھیلے گا، تو یہ تو ڈیمیجنگ نہیں ہوگا؟ تو کیوں گورنمنٹ ان کے اوپر مالکہ ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالتی کہ وہ یہی وجہ ہے بٹی صاحب، یہی وجہ ہے کہ ہم چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب سے ملے تھے، ان کو کہا، انہوں نے ہمیں یقین دلایا، ان کے انٹرونشن سے 1-2 کچھ اس طرح سے لوگ بچے ہیں لوگوں کے اخبار۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ہم کہتے ہیں، وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، وفاقی حکومت جو ہے وہ ان چیز کو دیکھیں، کیونکہ پیمرا میں یہ کلاس ہے، وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے اگر دفاتر ادھر نہیں ہیں، یہ سب کو کہتے ہیں جی بیرو، ایک بندہ رپورٹر رکھا ہوا ہے، ایک کیمرامین رکھا ہوا ہے، ان کو تنخواہیں جو ہے کسی کو 25,000 دیتے ہیں رپورٹر کو تنخواہ، اور اس کو 20,000 15,000 روپے کیمرامین کو تنخواہ دیتے ہیں، اور نام کیا کہتے ہیں جی بیرو ہے ہمارا۔ تو وہ پیمرا کو نوٹس لینا چاہیے، گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے، فل فلیج آپ اپنے دفاتر قائم کریں۔ اگر آپ دفاتر قائم نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کے اس کو کوئی ایڈورٹائزمنٹ آپ کو نہیں جائے گا، اور گورنمنٹ آپ کو کسی قسم کے تعاون نہیں کرے گا۔ کوئی بڑی تحریک لانچ ہوتے دیکھ رہے ہیں صحافیوں کے لیول کے اوپر؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تو کوئی نہیں لانچ کرتی۔ دیکھیں ابھی تو یہ چل رہی ہے، اس میں ڈکلیریشن جب پیش ہوگا شام میں اور لاسٹ سیشن میں، کنکلوڈنگ سیشن میں، اس ڈکلیریشن میں جو میری اطلاعات ہیں، ضرور یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے شروع کریں گے تحریک۔ وہ تحریک آج شروع کریں، کل شروع کریں، بعد میں شروع کریں، ضرور شروع کریں۔ جی بہت شکریہ جی، تحریک کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے، اور آج کا جو کنونشن ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ ہاں بھائی، صحافی کو جب نوکری سے نکالا جاتا ہے کوئی بیریئر نہیں، اور میں بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے CPNE کی قیادت کو یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے ساتھیوں کے مسائل سے آگاہ ہوں گے، لیکن یہ ایک برج بن سکتے ہیں ہمارے اور مالکان کے درمیان کہ یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا جائے۔ اعظم خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جس وقت پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اس وقت دنیا نیوز میں رپورٹر کا پیٹرول بند کر دیا، یعنی بجائے اس کو آپ پیٹرول دیں، اس کو سہولت دیں، آپ اس کا پیٹرول بند کر دیں۔ ہم چیز کریں گے آزادی، ہم چیز کریں گے آزادی، یورپ بھی دے گا آزادی، یورپ بھی دے گا آزادی، ہم چھٹنے والے آزادی، ہم پٹنے والے آزادی، ہم ایسے ویسے آزادی، ہم ایسے ویسے آزادی۔ بہت شکریہ، ابھی ہمیں اگلے سیشن میں جانا ہے۔